ओम शांति। आज के बाबार 12-11-2020 मुरली। आज बाबा मुरलीते विशेष बोलेছেন যে তোমাদের এই যে ঈশ্বরীয় পড়াই সেটা হচ্ছে 21 জন্মের সোর্স অফ ইনকাম। তো মানুষ যা পড়াশোনা করে তার একটা জন্মের ইনকাম হয়, কিন্তু তোমার 21 জন্মের প্রারব্ধ হচ্ছে। তো এই মুরলির যে বাবার যে মেন পড়া, এই মুরলির উপরে তোমাদের খুব অ্যাটেনশন থাকা দরকার। একটা দিনও যেন তোমরা মুরলি মিস করো না। এবং বাবা আজকে বিশেষ বললেন যে টিচার যদি ক্লাস শুরু করে দেয় তারপরে ক্লাসে যদি স্টুডেন্ট আসে, এটা ভালো ম্যানার্স দেখা যায় না। তো সবসময় টিচার আসার আগেই স্কুলের মধ্যে স্টুডেন্টদের চলে আসা দরকার, ক্লাসের মধ্যে উপস্থিত হয়ে যাওয়া দরকার। টিচার ক্লাস শুরু করে দেওয়ার পরে যদি স্টুডেন্ট আসে তো এটা টিচারের অপমান করা হয়। তো বাবা বলছে তোমরাও মুরলি বাবার শুরু হওয়ার আগে তোমরা ক্লাসে আসো। তারপরে বাবা বললেন যে ভক্তি মার্গে গুরু গোসাইরা তারা অনেক একটু বেদশাস্ত্র শোনালে কিন্তু তারা আবার ইনকাম করতে শুরু করে দেয়। আজকালকার দুনিয়ায় এরকম হয়ে গেছে যে একটু শাস্ত্র পড়ে যদি শাস্ত্রের জ্ঞান কেউ শোনায় তাহলে তার ইনকাম শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু তোমাদের এরকম ব্যাপার নেই, তোমার তো প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞান ধারণ করার এই পড়াইটা আছে। শুধু মুরলি শোনার ব্যাপারটা তো না, এটা তো প্র্যাকটিক্যাল ধারণ করার। আর এখন যত তোমরা বাবার শ্রীমতে চলবে তত তোমাদের 21 জন্মের উঁচু প্রারব্ধ তৈরি হবে। আজ বাবা বলছেন যেমন গরিব মা বাবা যদি সন্তানকে পড়িয়ে খুব ভালো যদি মানুষ তৈরি করে দেয়, তাহলে মা বাবার কত খুশি হয় যে আমার ছেলে কত বড় অফিসার হয়ে গেছে। তো ঠিক সেরকম বাবা বলছেন যে আমার তো শুধু সিঙ্গেল পুজো হয়, আত্মার পুজো হয় শিবলিঙ্গ রূপে, কিন্তু তোমার তো ডবল পুজো হয়। তোমাদের আত্মারও পুজো হয় নারায়ণ শিলা রূপে, শালিগ্রাম রূপে, আর তোমাদের শরীরের পুজো হয় দেবী দেবতা রূপে। তো তোমরা আমার থেকেও উঁচু হচ্ছ, আমার থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছ। তো আমারও তোমাদের জন্য খুব খুশি। তারপরে বাবা বললেন যে তোমাদেরকে এখন বিদেহী অবস্থার অভ্যাস করতে হবে, অন্তবাহক শরীর ধারণ করে তোমাদেরকে সূক্ষ্ম সেবা করতে হবে। তবে বিনাশের সময় অনেক আত্মা এটা অনুভব করবে যে শিব শক্তি কম্বাইন্ড কেউ আমাদেরকে দর্শন দিলেন, বা বাবার মেসেজ তারা ঘরে বসেই পাবে। তো এরকম বাবা আজকে বিশেষ পড়াইয়ের উপরে বললেন যে অতীন্দ্রিয় সুখে তোমরা সবসময় থাকো, কেন তোমরা বাবাকে জেনে গেছো, রচয়িতাকে জেনে গেছো, এই ড্রামার চক্রকে জেনে গেছো। বাবা হচ্ছে সব থেকে বড় রহস্য যে সৃষ্টি নাটকের চক্র প্রতি 5000 বছর পর পর হুবহু ঘুরছে, এটা তোমাদের ছাড়া কেউ জানে না। তোমরা জানো ড্রামাতে যা কিছু আছে সব অটল ভাবী। বাবা আজকে খুব সুন্দর বলেছেন যে এত জীব জন্তু পোকা মাকড় এগুলো এই ড্রামার রচনা, প্রকৃতির রচনা। তো এটা কত ওয়ান্ডারফুল ড্রামা আছে। আমি হচ্ছি এই চৈতন্য বৃক্ষের চৈতন্য বীজ, কিন্তু তার থেকে এতগুলো পাতা, তো পাতাকে তো গোনা সম্ভব না। তো বীজ হচ্ছে সার আর পাতা হচ্ছে বিস্তার। তো তোমরা এখন বিস্তারকে না দেখে সারকে দেখো। তো এইভাবে আজকে বাবা অনেক জ্ঞান রত্নে আমাদেরকে সাজিয়েছেন। চলুন এবার আমরা বাবার পুরো মুরলি শুনবো। मीठे बच्चे बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। বাবা বলছেন বাবা যা পড়াচ্ছে সেটা ভালো করে পড়ো, তাহলে 21 জন্মের জন্য তোমাদের সোর্স অফ ইনকাম হয়ে যাবে এবং তোমরা সদাকালের জন্য সুখী হয়ে যাবে। आज के प्रश्न, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? बाबा बोलছে তোমাদের অতীন্দ্রিয় সুখের মহিমা কি আছে? তো উত্তর বাবা বলছেন क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो, तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। বলছেন যে তোমরাই এখন সঙ্গম যুগে বাবাকে ভালো করে জেনে গেছো, তোমরাই সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জেনে গেছো, তোমরা এখন সঙ্গম যুগে দাঁড়িয়ে আছো। जानते हो अभी हम इस खारी चैनल से
अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। তোমরা এখন জানো যে আমরা এখন একদম নুনতা জলে ভরা যে চ্যানেলটা ছিল মানে কলিযুগ, সেখান থেকে আমরা অমৃতের চ্যানেলে যাচ্ছি। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। तो আমরা সব কিছু জেনে গেছি, আমাদের এটাই খুশি যে আমরা এই ড্রামার মধ্যে সঙ্গম যুগে স্বয়ং ভগবানের বাচ্চা আমরা হব। এটাই আমাদের কল্পকল্পের পাঠ, এটাই আমাদের শ্রেষ্ঠ পাঠ। তো এই খুশিতে আমরা আছি, এটাকেই বলা হচ্ছে অতীন্দ্রিয় সুখ। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। यह तो जरूर समझते हैं कि हम जीव आत्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। यह कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं। বলছে এটা তো তোমরা জানো যে শরীরের সঙ্গে যখন জীবনটা আছে তখন আমরা জীব আত্মা, কিন্তু শরীর যখন নেই তখন শুধু আমরা আত্মা। तो हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते आते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? আমরা প্রতি 5000 বছর পরে বাবার এই পড়া পড়ছি, তাই বাবা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন যে बच्चे आगे কখন পড়েছো? तो सब कहते हैं हम हर 5000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। तो যারা নিশ্চয় বুদ্ধি বাচ্চা তারা সবাই কি বলে, হ্যাঁ বাবা আমরা 5000 বছরের পরে আবার এই সঙ্গম যুগে তোমার সঙ্গে মিলেছি। यह तो याद होगा ना कि यह भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो ज़रूर याद आएगा ना, एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। तो जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक ही है, कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। बाबा बोलছেন যে 2 দিনের বাচ্চা হোক বা 20 বছরের বাচ্চা হোক, সবারই জন্য লক্ষ্যটা একই, এম অবজেক্ট একই আছে, কারো ঘাটতি হবে না। पढ़ाई में इनकम है, वह भी ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है। झट शरीर निर्वाह निकल आएगा। साधु बना 1-2 शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाती है। বাবা বলছেন যে বাইরে ভক্তি মার্গেও সাধু যদি 1-2 শাস্ত্র বসে যদি শোনাতে শুরু করে দেয় তাহলে সেখান থেকে তার ইনকাম হয়ে যায়। तो अभी यह सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। पैसे हैं तो कहाँ भी घूम फिराओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं। বলছেন দুনিয়াতে যা কিছু হচ্ছে সব কিছুর পিছনে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইনকাম। কেন ইনকাম না হলে মানুষের কোনো সুখের রাস্তা খুলবে না। তো বাবা বলছে এখন তো বাবা তোমাদেরকে যেটা পড়াচ্ছে এটা তোমার ভবিষ্য ইনকামের জন্য, এই জন্মের জন্য নয়। तो यह इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। यह निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, नहीं तो कोई न कोई बात में घुटका आता रहेगा। अंदर में सिमरन करना चाहिए। हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। भगवान उवाच, यह तो गीता है, गीता का भी युग आता है ना। सिर्फ भूल गए हैं, यह है 5वां युग। বাবা বলছে যে সত্যযুগেও গীতা জ্ঞান নেই, ত্রেতাতেও নাই, দ্বাপরেও নাই, কলিতেও নাই, তাহলে গীতার যুগ কোনটা? তো এই সঙ্গম যুগ গীতার যুগ, এটা কেউ জানে না। तो यह संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे, परसेंटेज लगा सकते हैं। सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे, कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूंद है ना।
तुम सभी आत्माओं में पाठ की नोंद है जो रिपीट हो रही है। বাবা বলছেন যে কিছু কিছু নতুন জ্ঞান বাবা এখনও আমাদেরকে বলেননি, যেটা যত বিনাশের সময় কাছে আসবে তখন বাবা এই সমস্ত রহস্য আমাদের সামনে খুলবেন। তো বাবা বলছে তোমাদের আত্মাতে যা পার্ট ভরা আছে, তো তোমরা যেরকম নিজের পার্ট প্লে করছো, তো আমার আত্মার মধ্যেও যেরকম পার্ট ভরা আছে, আমি সেরকম ডে বাই ডে মানে দিন প্রতিদিন বাবা সেরকমই পার্ট প্লে করছেন, মানে সেরকমই আমাদেরকে মুরলি শোনাচ্ছেন। तो कुछ तो बाप के बतलाने की भी नोंद है ना, तो तुम सभी आत्माओं में पाठ की नोंद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वह भी रिपीटेशन है ना। रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को ही मालूम है। বলছে সব থেকে পৃথিবীর বড় রহস্য যে প্রত্যেক 5000 বছর পর পর এই সৃষ্টি কালচক্রের যা কিছু ঘটনা আছে তার হুবহু রিপিটেশন হচ্ছে। তো এই জ্ঞান বাবা বলছে একমাত্র তোমরাই জানো, আর কেউ জানে না। तो कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है, एक सेकंड न मिले दूसरे से, जो मिसल टिक टिक चलती रहती है। বলছে ড্রামার একটা সেকেন্ড আর পরবর্তী সেকেন্ডের সঙ্গে মিলছে না। যেমন মাথার মধ্যে উকুন পুরো সেই মাথাতেই ঘুরতেই থাকে ধীরে ধীরে, ঠিক সেরকম সৃষ্টি কালচক্রের কাঁটা প্রত্যেক সেকেন্ড সেকেন্ড 5000 বছর পর্যন্ত ঘুরছে। तो टिक हुई सेकंड पास हुआ तो अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह है संगम युग जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना, यह है मीठे मीठे अमृत की चैनल, और वह है विष की चैनल। बाबा से कलिजुगे পুরো বিষয় বিকার ভর্তি, তো সেটা বিষের চ্যানেল, আর এটা বাবা বলছে অমৃতের চ্যানেল। तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जाते हो, यह है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं, नई बात है ना। यह भी तुम जानते हो भगवान किसको कहा जाता है, वह क्या पाठ बजाते हैं, टॉपिक में भी बताते हो ना। आओ तो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाएं। यूँ तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है ना। यह तो फिर बापों का बाप है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दे दिया है, तब तो समझाते हो, और तो कोई बेहद के बाप को जान न सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो व शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो तुम ही जान रहे हो। बाबा বলছেন যে সত্যযুগের দেবী দেবতারাও জানে না এই জ্ঞানকে, কলিযুগের শূদ্র আত্মারাও জানে না, বা কোনো যারা দান পুণ্য করে তারাও জানে না, পাপ আত্মাও জানে না। শুধু সঙ্গম যুগের আমরা ব্রাহ্মণই জানছি যে সৃষ্টি কালচক্রের রহস্য কী এবং রচয়িতা আর রচনার সম্পূর্ণ জ্ঞান। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, तब तो गायन भी है ना। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो बाबा बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है, सुप्रीम अक्षर तो ज़रूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, तो यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में यह अक्षर जरूर डालने हैं, सिवाय तुम्हारे और तो कोई जानते ही नहीं। तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजय हुई ना। तुम जानते हो बेहद का बाप
सर्व का शिक्षक, सर्व का सद्गति दाता है। पछे तोमरा जानो बाबा होच्छेन सकलेर परम शिक्षक एवं सकलेर सद्गति दाता, बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। बाबा बोलছেন যে বাবা তো সর্বশক্তিমান আছে, किंतु मायाओं कम ना, मायाओं खूब शक्तिशाली समर्थ। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो, इनका तो नाम ही रखा है रावण, राम राज्य और रावण राज्य। इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो न सके। राम राज्य श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं, यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सच खंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप ही है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, यह भी जानते हो। हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए, और टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना यह भी एक इंसल्ट है। बाबा बोलছেন যে তোমাদের বিবেককে জাগাও, এবং এটাই বিবেক বলছে যেটা গডলি ইউনিভার্সিটি, এখানে স্বয়ং গড পড়াচ্ছেন। তো এই গডলি এডুকেশনকে কখনো মিস করো না, একদিনও বাবার মুরলি মিস করা যাবে না, এবং এই পড়াইয়ের নেশা হওয়া দরকার। আর বাবা বলছেন যে ম্যানার্স হচ্ছে এটা যে টিচার আসার আগেই স্টুডেন্ট যেন ক্লাসে পৌঁছে যায়। টিচার ক্লাস শুরু করে দিল তারপরে পৌঁছানো, বাবা বলছে এটা কোনো मैनर्स नहीं। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। अच्छा, स्कूले यदि स्टूडेंटरा क्लास शुरू होवार परेও যদি আসে তখন टीचररा কি করে তাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে দেয়। तो बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। ब्रह्मा बाबा নিজের বাল্য অবস্থার অনুভব শোনাচ্ছেন, ছোটবেলার অনুভব শোনাচ্ছেন। तो हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। ब्रह्मा बाबा अनुभव শোনাচ্ছেন যে আমার टीचर খুবই কড়া ছিলেন, উনি ক্লাসের ভিতরে আসতেই দিতেন না। यहाँ तो बहुत हैं जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है ना। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो यह था ना। इनका धर्म कब स्थापन हुआ जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परम पिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा यह ब्राह्मण कुल है, ডিনাইস্টি नहीं होती। বলছে তোমরা জানো যে আমাদের ব্রাহ্মণ পরিবার, ব্রাহ্মণ কুল, কিন্তু এটার বংশ চলবে না যে এনার পরে এনা, ইনি, তারপরে উনি, তারপরে উনি। বাবা বলছেন এরকম কোনো বংশ চলবে না, কেন তো সত্যযুগ চলে আসবে, তো সত্যযুগ থেকে তো রাজবংশ শুরু হয়ে যাবে। এই জন্য ব্রাহ্মণদের কোনো বংশ পরম্পরা নয়, মানে আমাদের কোনো বংশ পরম্পরা নয়। यह तो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। बाप भी सर्वोत्तम है ना, ऊंच ते ऊंच हैं, तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं, तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है।
तुम हमारी संतान हो, ब्रदरहुड है ना। बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं वह निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूँ यह भूल जाते हैं। बाबा बोलছেন কোনো মানুষই নিজেকে জানে না যে আমি আত্মা বা আমি আত্মা একটা দেহ ধারণ করে আবার দেহ ছেড়ে তখন আবার নতুন শরীর ধারণ করি, তো এরকম বাবা বলছে কেউ জানে না। मैं आत्मा हूँ यह भूल जाते हैं, मैं कभी भूलता नहीं हूँ। বাবা বলছেন আমি যে একটা আত্মা এটা আমি কখনো ভুলি না, তোমরা ভুলে যাচ্ছ। तुम आत्माएं अभी हो शालिग्राम, मैं हूँ परम पिता माना परम आत्मा, उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। বলছেন परम पिता परमात्मार ऊपर আর কোনো नाम नहीं। उस परमात्मा का नाम ही है शिव। বলছে परम पिता परमात्मार नाम হচ্ছে शिव। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब शालिग्राम हो। বলছেন তোমরাও आत्मा किंतु তোমাদেরকে शालिग्राम বলা হবে। शिव के मंदिर में जाते हो, वहाँ भी शालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो शालिग्राम की भी साथ में करते हैं ना। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, शरीर है नहीं। बाबा বলছেন যে তোমরা আত্মা এবং তোমাদের শরীর দুটোরই পুজো হচ্ছে। তো আত্মার পুজো হচ্ছে নারায়ণ শিলা রূপে, শিবের সঙ্গে অনেকগুলো হাজার হাজার নারায়ণ শিলা ছোট ছোট বানিয়ে পুজো করা হয়। তো সেই নারায়ণ শিলা হচ্ছে তোমরা। কেন এখন সঙ্গম যুগে তোমরা বাবার সেবাতে নিজের তন মন ধন অর্পণ করছো, বাবার সঙ্গে এই বিশ্ব পরিবর্তনের মহান কাজে বাবার সহযোগী বাচ্চা হচ্ছ। তো বাবার যখন রুদ্র রূপে বা শিবলিঙ্গ রূপে পুজো হয় তখন তার সাথে সাথে সহযোগী বাচ্চাদেরও নারায়ণ শিলা বা শালিগ্রাম রূপে পুজো হয়। তো এটা আত্মার পুজো হচ্ছে। তারপরে বাবা বলছেন তোমরা যখন একদম সর্বগুণে সম্পন্ন, 16 কলা সম্পূর্ণ মর্যাদা পুরুষোত্তম সত্যযুগে দেবতা হচ্ছ, তো সেই দেবতাই স্বরূপকেও ভক্তি মার্গে পুজো করা হচ্ছে, যেমন রাধা কৃষ্ণ লক্ষ্মী নারায়ণ রাম সীতা। তো এটা তোমাদেরই পুজো, তোমাদের দেহের পুজো হচ্ছে। এবং দাপর যুগ থেকেও তোমাদের মন্দির বানিয়ে, তোমাদের জড়মূর্তি বানিয়ে, প্রতিমা বানিয়ে ভক্তরা কত বিধি বিধান পবিত্রতা পূর্বক তোমাদের পুজো করছে। তো এটাও তোমাদের দেহের পুজো হচ্ছে। তো তোমাদের আত্মা এবং দেহের দুটোরই পুজো হচ্ছে। আমার তো শুধু আত্মার পুজো হয়, তাই বাবা বলছেন তোমরা আমার থেকেও বড়। तो हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, शरीर है नहीं। तुम कितना ऊंच बनते हो, बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं। बाबा उदाहरण দিচ্ছেন যে লৌকিক দুনিয়াতেও কোনো মা বাবা খুব সাধারণ গরিব থাকে, কিন্তু বাচ্চাদেরকে খুব ভালো পড়াশোনা করিয়ে বাচ্চা খুব বড় র্যাঙ্কের অফিসার হয়ে গেছে, তার খুব সমাজের নাম মান শান হয়ে গেছে, প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তো বাবার তো কত খুশি হয় যে আমার ছেলে কত বড় হয়ে গেছে। তো সেরকম বাবা বলছেন যে তোমাদের এত মহিমা হচ্ছে, তোমাদের ডবল পুজো হচ্ছে, তো এটা আমারও খুশি। तो तुम कितना ऊंच बनते हो, क्या से क्या बन जाते हो। तो बाप भी जानते हैं तुम कितने ऊंच थे, अब कितने ऑर्फन बन गए हो। बाप को ही नहीं जानते, अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते हैं मुझे कहते ही हो हेवनली गॉड फादर, यह भी तुम जानते हो अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, वहाँ क्या क्या होगा यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेगी ना कि हम मालिक हैं। तो यह बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, तो खुशी रहनी चाहिए ना। यह बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है।
इसलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं। বা বলছে জায়গা জায়গা সেন্টার এই জন্যে খোলা হয় যাতে ওখানকার সমস্ত মানুষ বাবার জ্ঞান একটু বুঝুক, সবাই জানুক। तो जो कल्प पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम सेंटर शादी के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। বা বলছে যে মিউজিয়াম সেন্টার খোলার জন্য তোমাদের কাছে অনেক আসবে, বলবে আমাদের জায়গা আছে, আমাদের বাড়ি আছে, আপনারা নেন। তো বলছে এরকম তোমাদের কাছে অন্তিম সময় অনেক অফার আসবে। সবকি হাড্ডিয়াঁ নরম হতি जाती हैं। বলছে যারা খুব অহংকার করতো এবং খুব তোমাদের উপরে নিজের জোর দেখাতো বা বলছে তারা সবাই নরম হয়ে যাবে। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते जाते हो। तुम्हारे योग में ताकत कितनी ज़बरदस्त है। বলছে যারা ধনবান, যারা রূপবান, যারা জ্ঞানবান, মানে যারা খুব পড়াশোনার অভিমান নিয়ে চলছে, তো হচ্ছে সবারই হাড্ডি নরম হয়ে যাবে। তোমাদের যোগ বলের তাকত এমন বাড়বে যে তোমাদের যোগ বলের কাছে কেউ টিকতে পারবে না, সবাই নিজেকে কমজোর অনুভব করবে। तो बाप कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। বলছে যখন তোমরা রান্না করছো বাবার পুরো ইয়াদে করো যাতে সেই ব্রহ্মা ভোজনে পুরো শক্তি ভরে যায়, আর যে খাবে সে বাবার মহিমা বা বাবার গুণগান করতে শুরু করে দেবে। तो भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का झूठा भी खाते हैं। বলছে ভক্তি মার্গে তো মানুষ গুরুর এঁঠো খায়, কিন্তু এখানে তো কারো এঁঠো খাওয়ার প্রয়োজন নেই। বাবার ইয়াদে তৈরি ব্রহ্মা ভোজন খেলেই তারা বাবার একদম গুণগান করবে। तो तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। यह बीज वह झाड़ है, बीज का वर्णन कर सकते हैं। बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकेंगे। তো বলছে যেমন একটা বিশাল গাছ, তার বীজ তো একটাই হয়, তার থেকে গাছ বিশাল হয়, তো সে বিশাল গাছের পাতা পাতাকে গোনা সম্ভব নয়, কিন্তু একটা বীজকে মনে রাখা সম্ভব আছে। তো সেরকম বাবা বলছেন যে আমি হচ্ছি এই কল্পবৃক্ষের বীজ, তো তোমরা আমার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগাও। বাকি পৃথিবীতে এত মানুষ আছে, এত মানুষকে মনে রাখা, তাদের জন্য ভাবা চিন্তন করা এটা সম্ভব, তাহলে তোমাদের বুদ্ধিও চঞ্চল হয়ে যাবে, বিস্তারে চলে যাবে। এই জন্য তোমরা সারে চলে আসো। तो भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकेंगे। अथाह पत्ते होते हैं, बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती। वंडर है ना, इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल हैं, अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं, यह बहुत वंडरफुल ड्रामा है। বাবা বলছেন যে এই কল্পবৃক্ষের চৈতন্য কল্পবৃক্ষের বীজ তো আমি, কিন্তু এই বীজের মধ্যেই পুরো সৃষ্টির উৎপত্তি আছে। তো বাবা বলছে এতগুলো মনুষ্য আত্মা তো আছেই, মনুষ্য জীবন তো আছেই, তার সঙ্গে এতগুলো জীব জন্তু আছে, এতগুলো পোকা মাকড়গুলো আছে। তো এতগুলো পোকা মাকড় কীট পতঙ্গ এগুলোর জন্ম কী করে হলো? বলছে এটাও ওয়ান্ডারফুল ড্রামা। इसको कहा ही जाता है नेचर। বলছে এখানে আমি এক একজনকে বসে এই কীট পতঙ্গ বা মাকড় পোকা এগুলোকে আমি রচনা করিনি, এসব প্রকৃতি দ্বারা রচিত, তো এটা সব নেচার বলা হবে। তো यह भी बना बनाया खेल है, বলছে এটা একদম তৈরি ড্রামা, তৈরি খেলা। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, वह भी नई चीज़ें ही होंगी ना, एवरीथिंग न्यू होता है। বলছে কলিযুগে যেমন তোমরা কত জীব জন্তু হ্যাঁ পোকা মাকড় দেখছো, তো এখানকার সব পোকা মাকড় জীব জন্তু আলাদা, আবার সত্যযুগে যখন তোমরা যাবে তো সেখানে খুব সুন্দর সুন্দর শতপ্রধান জীবজন্তু দেখবে যারা সুখদায়ী কালারফুল, তো সেখানকার জীবজন্তু আলাদা, সেটাও তোমরা নিজের চোখে দেখবে। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। बाबा
समस्त जीव जंतुर मध्य सबथेके बेशी महिमा करें मयूरेर बा बोलछे मयूरेर पाखा श्रीकृष्णेर मुकुटे देखानो है केन मयूर होच्छे नेशनल बार्ड एवं मयूर होच्छे पवित्र। तो मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं, गर्भ भी आंसू से होता है बोलछे तादेर गर्भे जे सन्तान आसे सेटा अश्रुजल थेके आसे, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे खूबसूरत पंछी विलायत के तरफ भी होते हैं। अच्छा एरकम सुंदर सुंदर मयूर विदेशेर दिकेও आछे। तो अब तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है जो और कोई नहीं जानते। बोलो हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंच ते ऊंच बेहद के बाप का क्या पाठ है यह हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती, यह बहुत छीछी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। बाबा बोलছেন যে উঁচ থেকে উঁচু বেহদের বাবার কি পাঠ আছে এটা পৃথিবীর কোনো মানুষ জানে না, তোমরাই জানছো। আর এখন দুনিয়া কত খারাপ কত নোংরা হয়ে গেছে, যেখানে কারো যদি চেহারা সুন্দর থাকে সেটাও একটা অভিশাপ। তো ভালো ভালো সুন্দরী মেয়েদেরকে একদম থাকতেই দেয় না, তাদেরকেও ভাগিয়ে নিয়ে চলে যায়। তো বাবা বলছে যে ভালো ভালো মেয়েরাও কিভাবে তারা অন্য ছেলেদের সঙ্গে ফেঁসে যাচ্ছে। तो तुम बच्चों को इस बिकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। তাই বাবা বলছেন যে বিকারি দুনিয়া থেকে তোমাদের একদম ঘৃণা হওয়া উচিত। यह छी छी दुनिया छी छी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने, भल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। बाबा बोलছেন যে মানুষ বলে বিষয় বিকার মিটাও, পাপ হরো দেওয়া বা হে পতিত পাবন এসো আমাদের পাপ কর্ম থেকে আমাদেরকে মুক্ত করো। কিন্তু এই পতিত দুনিয়া থেকে কারোই ঘৃণা আসছে না, বিকার থেকে ঘৃণা আসছে না। ভগবানকে ডাকছে যে আমাদেরকে পাবন করো, শুদ্ধ করো, পবিত্র করো, আবার পাপের দিকেও চলে যাচ্ছে। तो तुम बच्चे समझते हो यह छी छी दुनिया है, नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा। বলছে সত্যযুগে তোমাদের দেহের গঠন খুব সুন্দর হবে, খুব সুন্দর চেহারা তোমরা পাবে, খুব সুন্দর। तो अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। मुझे তোমাদেরকে সব সময় সদা খুশিতে থাকা দরকার, সব সময় হাসি মুখে থাকো। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रेन हो। बाप 5000 वर्ष बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं तो ज़रूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज के धारणार मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट होच्छे हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो। বলছে আমরা গডলি স্টুডেন্ট, এই জন্য আমাদের পড়াইয়ের নেশা সবসময় রাখতে হবে আর নিজের ক্যারেক্টারের ধ্যান রাখতে হবে। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। বলছে একটা দিনও তোমরা মুরলি মিস করো না। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। বলছে ক্লাস শুরু হয়ে যাওয়ার পরে আসা माना टीचर इंसल्ट करा, तो एरकम करो ना। 2 नम्बर पॉइंट
इस बिकारी छिछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। বলছে না, বিকারি ছিছি দুনিয়া থেকে একদম ঘৃণা করো এবং বাবার याद দ্বারা নিজের आत्माকে শত প্রধান বানাও। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। आज के वरदान, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। बाबूजी जेमन तुमरा स्थूल देह द्वारा बाबार सब समय साकारे सेवा करछो, ईश्वरीय सेवा करछो, एरकम आकारी शरीर द्वारा सूक्ष्म फरिस्ता रूप देह धारण करे अंतवाहक शरीर धारण करे चारिदिके घुरे घुरे मनसा सेवा करते हबे। तो जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। বলছেন যেমন স্টার্টিংয়ে ব্রহ্মা বাবা কিভাবে যোগ বল দ্বারা সেবা করেছেন, তো ঠিক সেরকম এখন আমাদের সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা এবং শিব শক্তি আমরা কম্বাইন্ড আছি, এই সাক্ষাৎকার দ্বারা সবাই আত্মা সাক্ষাৎকারও করবে और बाबार मैसेजों पावे। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। बच्चे एत बड़ो सेवा करार जन्ने कर्मबंधन थेके मुक्त होए सदा डबल लाइट स्थितिते थाकते हबे, तबेई आमरा अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करते पारबो। स्लोगान होच्छे आजके, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। अच्छा, जो तो तुम्हें मान सानेर इच्छा के त्याग करबे तो तुम्हें सकलेर माननीय हबे। तो बोलछे मान सान पावार लड़ाईते जेओ ना, तुम्हें त्याग करो, ताहले अटोमेटिक सकलेर सम्मानीय हो जाबे। ओम शांति। आज के सतगुरुवार আমরা সারা দিন সতগুরু বাবার আশীর্বাদের ছত্রছায়ার নিচে থাকব। তো আমরা বাবাকে আজকে ভোগ লাগাবো, বাবার ভোগটা আমরা সবাই খাবো। তো আজ বাবাকে সতগুরু রূপে আমরা সারা দিন স্মরণে রাখব। ওম শান্তি।